बरझरानि बरझरा फाथाम गामियाव हाग्रानि मैदेरनि उदखार। क'क्राझार जिल्ला बरझरा महकुमानि मंगलाजारानि बेन्दोंआव थानाय बरझरा फाथाम गामियाव थांनाय सानसे सिगां गिदिं 6 बाजिनिफ्राय 11 रिंगासिम हाग्रानि मैदेरा फैनानै गोबां न'फोरखौ सिफायदों, गोबां लाइ-लथरफोरजों लोगोसे माइ-माइरंफोरखौ जाजोबलांदों। मख'नो गोनांदि फारियै रबिलाल टुडु, मंगल मुर्मु, साकल मुर्मु, बुदु मुन्डामोननि न'-बांफोरखौ हाग्रानि मैदेरा सिफायलांजोबदों। बेराफारसेथिं रबिलाल टुडुआ उन्दुनो थाखाय बेरा गैजायै न'आवनो थानांदों आरो दुखुनांथावसिन मख'नो गोनांदि मंगल मुर्मुआ नोरजिया देहा थासारियावनो न' सिफायजादों आरो गोबां माइबो जाजोबलांजादों। आरो बिथांमोना दानि खुंथाय गोहोआव थानाय बिटिआर सरकारखौ अनसुंथाइ होफैनो थाखाय दुखुथिया रायजोफोरा खावलायहरो। खौरां बिजोंनि गेजेरजों बरझरानिफ्राय सोमखोर ब्रह्मनि खौरां प्रिमियार निउज। হাতি আছে, আমার ঘর টর ভাঙাইছে, চাউল টাউল হাড়িগুড়া সব ভাঙাইছে, সব শেষ করিয়া আবার আমার কিছুই নাই। এখন আমি সরকার তাকে কি উপায় দেবে? এখন আমি তো এই ঘরের মালিক, এখন তো মা বাবা নাই, মাও তো নাই, বাবাও তো নাই, এখন কি উপায়? আমার খালি একলাই। মোটামুটি 6টার সময় আসছে। কয়টা মান আসে? আসছে 3টা। আমার কিটা চাউল ছিল 20 কিলো, আবার সরকার থেকে ঘরটা 3টা ছিল, 3টা ভাঙাইছে, আবার আর ঠাড়ি ভাঙাইছে।